Guys, hari ini kita mau ngitung telur zero-zeri. 1, 2, Banyak juga ya. 3. 3, Oke. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ini irmat. Ada item-itemnya itu apa itu? Diinjekin kali sama dia. 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29. Wow, banyak juga ya. Baru beberapa hari udah banyak gitu. Mantap.